бори аввал дар ватани мо аз намуди гӯштини кураш мусобиқоти мухташам гран-при ба миён гузошта шудааст ки варзишгарони кишвари мо дар санаи 6 сентябр ки рӯзи ҷаҳонии кураш аст сабқат мекунанд ва вобаста ба баргузоршавии рӯзи ҷаҳонии кураш ки ҳамасола ҷашн гирифта мешавад, намояндагони федератсияи байналмилалии кураш ҳам барои ҷашн гирифтан аз ин рӯзи таърихӣ ва барои иштирок дар гран-при кураш дар ватани мо иштирок доранд ва мо рақобатҳоро пайгир мешавем, аз ҷараёни мусобиқа шуморо бохабар мегардонем. як рӯз қабл аз оғози мусобиқа меҳмонони олимақом ва намояндагони федератсияи байналмилалии кураш ба тоҷикистон ташриф оварданд. ин ташриф гувоҳ аз он аст ки куштини кураш имрӯз мақому мартабаи ҷаҳониро касб кардааст. ҳузури намояндагони чандин кишвар дар ин рӯйдод нишон дод ки тоҷикистон ба маркази баргузории мусобиқаҳои бузурги байналмилалӣ табдил ёфта истодааст. خیلی خوشحالم که اینجا هستم. این سومین باریه که من به تاجیکستان برای ورزش میام. فردا 27مین سالگرد روز جهانی کوراش هستش که بین‌المللی شده و خیلی خوشحالم که برای اولین بار تاجیکستان قبول زحمت کردن و این روز رو اینجا افتتاح میکنن به علاوه مسابقاتی که هستش. همونجور که میدونید کوراش یه ورزشی هستش که در کل آسیای میانه خیلی محبوبه، به خصوص اینجا در تاجیکستان و قهرمانان زیادی شما اینجا هست و پهلوانان زیادی در تاجیکستان هستن و من مطمئنم که فردا این مسابقه در سطح خیلی خوبی هست و بچه‌های تاجیک اونجا خودشون نشون میدن. همینجور که دارم میبینم در وزن فکر کنم 66 کیلو یک پهلوان جهان دارین شما اینجا الان در حال حاضر و امیدوارم که این روند پیدا کنه. خوبی ورزش اینه که همه کشورها رو پیش هم میاره و دوستی و صلح میاره و اون چیزی هستش که رئیس جمهور محترم شما میخواد و من یک چیزی هم هست درباره تاجیکستان که همیشه میگم من خودم از ایران هستم ولی نوروزی که شما اینجا برگزار میکنین اوریجیناله و هر ساله خیلی دوست دارم یک بار با خانواده‌ام ان شاء الله امسال ما راهی اینجا بشیم. Душанбе, да, первый раз приехал по приглашению наших друзей. Я знаю, сейчас день Кураша будет, и мы как раз на этот праздник по приглашению приехали. Очень рады, что пригласили. Всегда приятно на таких мероприятиях участвовать. Кураш динамично развивается в мире очень хорошо. На многих знаковых мероприятиях участвуют, такие как Азиатские игры. Насколько я знаю, вот должны уже признать Международный олимпийский комитет, Олимпийский комитет Азии признан уже, и поэтому везде динамично развивается. Будем надеяться, что когда-то и в Олимпийские игры зайдет. аввалин гран-при кураш дар шакли даставӣ роҳандозӣ шуд. 4 даста: дастаи Алишер Боқиев, дастаи Дағдахон Қурбоналиев, дастаи Комроншоҳи Устопирён ва дастаи Баҳодур Ҳалимов ба майдони сабқат омаданд. ҳар як даста бо орзу, бо ирода ва бо омодагии ҷиддӣ ба ин мусобиқа ҳозир шуда буданд. боиси хурсандист ки дар ин рӯзҳои ид дар тоҷикистон, яъне иди истиқлолият, барои мо курашчиён чунин як мусобиқа гран-при мобайни 4 даста ташкил карданд ки ин ҳам боиси хурсандист ки барои мо ҷавонон баъди тамринҳои тӯлонӣ метавонем қувватсанҷӣ кунем. тими ман дар як ҳолати хуб қарор дорад. кӯшиш мекунем ки дар ин гран-при ғолиб оем. мусобиқа аз рақобатҳои марҳилаи нимниҳоӣ оғоз ёфт. нахуст дастаи Баҳодур бо дастаи Дадахон рӯбарӯ шуд. ҳар як рақобат на танҳо санҷиши қувва буд, балки рӯнамои устувории мактаби тоҷикӣ дар кураш. аз 5 рақобате ки дар марҳилаи нимниҳоӣ миёни ду даста баргузор шуд, паҳлавонон аз дастаи Баҳодур тавонистанд ки бо ҳисоби 4-1 ғолиб шуда ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ ёбанд.
من خیلی خرسند هستم که گران پری اوید از نمود کورش که در این شهری که من زندگی میکنم شهر هیرسار گذشته ایستاده است. من توانستم که با هم تیمان خود با فینال این مسابقه برایم. من در این مسابقه باخته ایستاده بودم و این نگاه نکردم. یه حریف من که ما در یک تیم مشق میکنیم در یک زال، من با اون باخته ایستاده بودم و این نگاه نکرده توانستم که در ثانیه های آخر توانستم که هم غلبه کنم. برای معین گردیدن رقیب دسته بهادر حلیموف در دور نهایی دو دسته دیگر، دسته علیشیر بوقیف با دسته کامران‌های استوپیریون مقابل یکدیگر قرار گرفتند. مبارزه میان این جفت بسیار هم پرشده صورت گرفت که پهلوانان هر دو دسته خوب هنرنمایی کردند. از چه رقابتی که پشت سر شد، در دو تایش دسته علیشیر بوقیف و در دو تای دیگرش دسته کامرانشاهی استوپیریون غالب آمد. نهایت برای معین گردیدن غالب در این مرحله دو پهلوان سنگین وزن دسته ها غزلشاه دولتشاه با نکروزنک بخزاده به هم آمدند. رقابت این پهلوانان بسیار هم جالب صورت گرفت که در نتیجه نکروزنک بخزاده غالبیت به دست آورده دسته اش را به فینال برآورد. همین طریق دسته های بهادر و استوپیریون به فینال نخستین گران پری کورش راه یافتند. امروز بخشیده به 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و مسابقه گران پری اوید به کورش در شهرک حصار برگزار گردید که ما داورای فدراسیون گشتینگیری جمهوری تاجیکستان به صفت داور در اینجا اشتراک نمودیم. فکر میکنم که چاره‌بینی در سطح بلند برگزار گردید و همه غالب و جایزه‌داران این مسابقه این گران پری را اولا تبریک میگویم و تمام مردم تاجیکستان را به مناسبت 34 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان تبریک و تهنیت میگویم. امروز شکلی که میبینید علاقه بیرون از شهر دوشنبه مسابقه کورش برگزار گردیده ایستاده است و خیلی هم مخلصان زیاد دارد. ما امید داریم که در آینده همه خیلی مسابقه را بیرون از شهر تشکیل کنیم و ورزشگرانی که بیرون از شهر تمرین میکنند بیایند در این مسابقه ها اشتراک کنند. این نخستین مسابقه گران پری بین دسته های جمهوری تاجیکستان است که ما علاقه این رو تشکیل کرده استیم. امیدوار هستیم که این مرحله دوم دارد و سوم چهارم دارد. آینده ما همین چمپیونای همین گران پری رو با ورزشگران دیگر دولت میخواهیم که مسابقه تشکیل کنیم و با یکدیگر اونها قوازمایی کنند. بعد از رقابت‌های نیم نهایی مسابقه مراسم کشاده شوی نخستین گران پری کورش برگزار گردید. در مراسم افتتاحی مسابقه پرزیدنت اساسیاسیون بین المللی کورش و رئیس فدراسیون کورش تاجیکستان اشتراک داشتند که ضمن سخنرانی از جانب پرزیدنت اساسیاسیون بین المللی کورش قید گردید که کورش امروز در تاجیکستان با سرعت بلند رشد می‌کند و به نسل نورس راه و روش ورزشکاران بزرگ را می‌آموزاند. Today, it's an historical day for all Kurash lovers, Kurash players. امروز یک روز تاریخی برای تمام کورشچیان روی دنیا و نفرانی که با کورش علاقه دارند به حساب می رود. 6 سپتامبر همچون روز کورش اعتراف گردیده است. از این فرصت استفاده برده تمام علاقمندان کورش، داوران، کورشچیان، نمایندگان فدراسیون ها را تبریک می گویم. من میناداری خود را به فدراسیون کورش و جناب عبدالملک میرسانم که یک مسابقه زیبا را در سطح خیلی هم بلند به ما پیشکش کردند. اینچنین میناداری خود را به پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای دستگیری ها میرسانم که به ما امکانیت و شرط و شرایط فراهم آوردند تا این چاره‌بینی را در شهر زیبا منظر دوشنبه در سطح جهانی گذرانیم. بار دیگر این روز به همه مبارک باشد. سپس رقابت نهایی میان دو دسته پرقوت مسابقه بهادر و استوپیریون آغاز یافت. هر یک ورزشکار با تمام قوا برای شرف دستش مبارزه برد. اولین شده ورزشکاران وزن 66 کیلوگرم بهرام صوفیوف با اسکندر محمد خواجه‌زاده روی گیلم آمدند. درسنجی میان این جفت بسیار هم جالب دایر گشت و با غلبه صوفیوف به انجام رسید.
рақобати дуюм дар финал сабқати вазни то 73 кг миёни Муҳаммадшариф Наҷмиддинов бо деваштичи Устопирён сурат гирифт. аз оғози қувозмоӣ Наҷмиддинов ҳаракатҳои имтиёзовар анҷом доду пешсаф шуд ва билохира бо бартарияти имтиёзҳо ғолиб дониста шуд. ҳамин тавр бо ғалабаи Муҳаммадшариф Наҷмиддинов дар ҳисоби умумӣ ҳисоб 2-0 гардид. қувозмои дигари ниҳоӣ рақобати вазни то 81 кг миёни Сайфиддинзода ва Наврӯзи Каримзод доир гашт. дар ин нерӯсанҷӣ Сайфиддин аз худ маҳорати олӣ нишон дода дар лаҳзаҳои аввал бо имтиёзи комили ҳалол пирӯз шуд ва ҳисобро 2-1 намуд. нерӯсанҷии навбатӣ рақобати вазни то 90 кг буд ки Ҳақназар Назаровро бо Ҳамроз Раҷабов ба ҳам овард. тақдири финал дар ин қувозмоӣ муайян шуд, зеро ки Ҳақназар бо 2 имтиёзи ёнбош қабл аз анҷоми вақт ғолибият ба даст овард ва ҳисоби умумии сабқатҳо 3-1 шуд. рақобати охирин дар финал қувозмои вазни ба изофаи 90 кг миёни Шариф Назриев бо Некрӯз Некбахзода буд. новбаста аз натиҷаи ин рақобат дастаи Баҳодур аллакай ғолибиятро дар финал ба даст оварда буданд. қувозмои миёни Шарифу Некрӯз бисёр дидани сурат гирифт ва билохира бо бартарияти имтиёзҳо Назриев пирӯз шуд. дар охир дастаи Баҳодур тавонист бо ҳисоби 4-1 дастаи Устопирёнро мағлуб намуда ғолиби нахустин гран-прии кураш дар Тоҷикистон шавад. хеле ки ба ҳамагон маълум буд, имрӯз мобайни 4 дастаи пурқуввати ҷумҳурии мусобиқаи гран-при баргузор гардид. дастаи ман тавонист ки бар ҳарду ҳарифҳои худ ғолиб омада ҷойи аввалро ишғол кунад. тайёриҳо дар як сатҳи хуб буд. хеле ки дидем тайёриҳо хуб буд ки мо ҷойи аввалро ишғол кардем. мақсад аз баргузории чунин мусобиқаҳо боз ҳам хубтару беҳтар барои варзишгаронро омода кардан ба мусобиқаҳои байналмилалӣ ки дар пеш мо нақша гирифта истодаем хеле як роли хуб дорад. аз ин лиҳоз федератсияи кураш ҷумҳурии Тоҷикистон бо роҳбарии Абдумалик Орипов ин хел мусобиқаҳоро ба роҳ мондаанд. ба хотири рӯзи ҷаҳонии кураш ва ғолибони аввалин гран-при дар Тоҷикистон аз ҷониби роҳбарияти Федератсияи кураши Тоҷикистон як шоми хотирмон ташкил шуда буд. ҷоиза рамзи пирӯзӣ аст, аммо арзиши асосӣ худи меҳнату талош мебошад. ҳар медал ва ҳар ғалаба нишонаи иродаи инсонист. дар маросими бо тантана ғолибон бо медал ва ҷоизапули гран-прии кураш сарфароз гардонида шуданд. шодии варзишгарон, қаноатмандии мухлисон ва изҳори табрики меҳмонон лаҳзаи хотирмонеро барои таърихи кураш дар Тоҷикистон гузошт. инчунин аз ҷониби президенти Ассотсиатсияи байналмилалии кураш Ҳайдар Фармон дар рӯзи ҷаҳонии кураш ба як қатор аз намояндагони федератсияҳои дигар кишварҳо аз он ҷумла Тоҷикистон рамзи махсуси кураш тақдим гардид.
тоҷикистон бо баргузории нахустин гран-прии кураш нишон дод ки варзиш дар ин ҷо ба пояҳои ҷаҳонӣ расидааст. ин рӯйдоди бузург на танҳо ба рушди кураш мусоидат намуд, балки барои насли ҷавон дарси ирода, вафодорӣ ва ватандӯстӣ гардид.